నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సంయుక్తంగా సభక్తికంగా సమర్పిస్తున్న నాదనీరాజం కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈనాటి నాదనీరాజం కార్యక్రమంలో ముంబైకి చెందిన నలంద డాన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కళాకారులు కేరళ రాష్ట్ర సంప్రదాయ నృత్యం మోహిని అట్టంతో స్వామివారికి నీరాజనం సమర్పించనున్నారు. నలంద డాన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ పద్మభూషణ్ డాక్టర్ శ్రీమతి కనకరిలే గారి వద్ద మోహిని అట్టంలో శిక్షణ పొంది ఎన్నో ప్రసిద్ధ వేదికలపై తమ నృత్య ప్రదర్శనలిచ్చారు డింపుల్ నాయర్, సాజీ మీనన్, మేఘా మోహర్, రాధికా నాయర్. శ్రీవారి కృపా విశేషం చేత ఈనాటి నాదనీరాజం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నలంద డాన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కు చెందినటువంటి కళాకారులను సాదరంగా స్వాగతిస్తూ ఈనాటి మోహిని అట్టంలో ముందుగా గణపతి ఆరభిరాగం ఆదితాళం సంప్రదాయ నృత్య వందనాన్ని గణపతికి, సరస్వతీదేవికి అలాగే గురువులందరికీ సమర్పిస్తూ సాగేటువంటి గణపతి నృత్య రూపకానికి డింపుల్ నాయర్, సాజీ మీనన్, మేఘా మోహర్, రాధికా నాయర్ తమ మోహిని అట్టం ద్వారా నీరాజనం సమర్పించనున్నారు. ఆద్యంతం వీక్షించి ఆనందించండి. తగితం తోంగి తంకు తంకు దిం తగు తగితం తోంగి తంకు దిం తగు తగితం తోంగి తగితం తోంగి తంగు తింత గణపతియే തിരുപ്പാ പെരും വളപ്പിൻ നടുവിൽ പൊന്നു കൽപ്പകമരം അമ്മരത്തിൻ കീഴിലല്ലോ പൊന്നും മണിത്തറ അമ്മണിത്തറമ്മലല്ലോ പൊന്നും ശ്രീ ചിത്രപീഠം ആ ചിത്രപീഠത്തുമ്മെ പൊന്നും മണിപ്പലക അമ്മണിപ്പലകമേ പൊന്നും മടക്ക് പുടയാട അമ്മടക്ക് പുടയാടമേൽ നിന്നും വെളുത്തരീ ആ തിരുവെളുത്തരി മോളിൽ പൊന്നും കാലമൂഷികൻ മേലേറി വിളയാടും ശ്രീ മഹാഗണപതിയേ കാലമൂഷികൻ മേലേറി വിളയാടും ശ്രീ മഹാഗണപതിയേ കാലമൂഷികൻ മേലേറി വിളയാടും ശ്രീ മഹാഗണപതിയേ ഗണപതിയേ തകു തകിതം തോങ്കി തങ്കു തിം തകു തക കചടരു ഗണപതി താങ്കി തങ്കി കിടതകതി കുത്ത ತಗು ತಗ
കൂത്ത ദി കു ത ധീർ തക 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 ധീർ തക 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 ധീർ തക 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 ധീർ തക തക ധീർ തക തക ധീർ തക തക ധീർ തക ധീർ തക ധീർ തക ധീർ തക 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 ത കീർത്തി കു തക്കു കു കും പത്തും ചേ 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 തക്കീർത്തി കു തക്കു കു കും പത്തും ചേ 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 തക്കീർത്തി കു തക്കു കു കും പത്തും ചേ 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 തക്കീർത്തി കു തക്കു കു കും പത്തും ചേ 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 കിട്ട കിട്ട തക്കേത കേ തി കും ത കു കു കും ത കു കു ത കു കും പത്തും ചേ 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 പത്തും ചേ 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 കിട്ട കിട്ട തക്കേത കേ തി കും ത കു കു കും ത കു കു ത കു കും പത്തും ചേ 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 പത്തും ചേ 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 ജീവ തക്ര തക്ര ര കേ തി കും തക്ര തക്ര ത കു ത ദിഗ്ര ദിഗ്ര ദി കു ത ശിവനേ 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 തളിയൻ തിരുമകനേ പിള്ള ഗണപതിയേ 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 ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമ കുവേ തുയിലുണര തുയിലുണര ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമ കുരേ തുയിലുണര തുയിലുണര ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമ കുറി തുയിലുണര തുയിലുണര ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമ കുറി തുയിലുണര തുയിലുണര ശിവശക്തി ശിവഭക്തി ശിവനുടെ താളത്തിൽ ശിവനുടെ താളത്തിൽ ശിവനുടെ താളത്തിൽ തക്കീട്ടേം കിടതീക്കീട്ടേം തക്ക തക്കിട കിട തക് തരി കിട കിട തക് തക്കുടു തെയ്യം തറിയക്കു തറിയ തിത്തി തിക്കിട കിട തക് തരി കിട കിട തക് നിക്ക കൊക്കി തക്കി കിണ്ണം നിക്ക സരസ്വതിയേ സരസ്വതിയേ
സരസ്വതിയേ സരസ്വതിയേ ശ്രീ സരസ്വതിയുടെ തിരുനാമക്കുറേ തുയിലുണര ശ്രീ സരസ്വതിയുടെ തിരുനാമക്കുറേ തുയിലുണര ശ്രീ സരസ്വതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര ശ്രീ സരസ്വതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തെയ്യും തെയ്യും തേ കിട്ട കിട്ട തക്കിത്തേ കൃതികതയ്യും തെയ്യും ത കേ തേ കുംബ തേ തേ കുംത കുത്ത കുക്കുത്ത കുത്തേം തേം കുത്ത കിട്ട തക്കുത്തേം തറിയം തേം തറിയം തക്കിട്ട കുത്ത കൃത കുത്തറിയം ത കേ തേം കൃതികതേ കേ തേം ത്വാം തി ത്വാം തി കൃതികത കുത്താം കൃതികതേ കുത്താം കൃതികത കുത്താം കൃതികതേ കുത്താം തക്കുത്തി കുത്താം കൃതികതാഹ തെയ്യത്ത രിക്കുത്തക്കരക്ക ദിമ്മിത്തൈയിത്ത ദിമൃതക്കിണതക്കതിന്നാം ദിമൃതക്കിണതക്കതിന്ന ദ്രിമുതരികിടതക്കിണങ്കുത തരികിട്ട കിട്ടത്തക്ക് അണ്ണക്കിട്ട 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 ദീം ദീം കിണ്ണകതരികിടതകിരേ അണ്ണക്കിട്ട 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 ടീം ടീം കിണ്ണകതരി കിട്ട തകിതേ അണ്ണക്കിട്ട 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 ടീം ടീം കിണ്ണകതരി കിട്ട തകിതേ ദിത്തേ തതിമൃതേ ఇప్పటి వరకు చక్కటి గణపతి స్తోత్రానికి మోహినియాట్టం వీక్షించారు కదా. తదుపరి సఖిహి కాంబోజీ రాగం ఆదితాళం. అష్టసకులతో కూడిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన రాసలీలలో భాగంగా చక్కటి నృత్యం చేస్తూ అందరికీ చేరువవుతుంటాడు. కానీ రాధాదేవి మాత్రం స్వామికి ఎందుకో తనపై అనుగ్రహం కడగలేదు అంటూ బాధపడుతూ తన సఖితో వివరిస్తుంది. అయితే ఎప్పటికప్పుడు స్వామివారిపై భక్తిభావాన్ని ప్రేమాభిమానాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని ఈనాటి మోహిని ఆట్టంలో కళాకారులు ప్రదర్శిస్తారు. వీక్షిద్దాం. ഗണയതി ഗുണഗ്രാമം ഗണയതി ഗുണഗ്രാമം ഭ്രാമം ബ്രഹ്മാദപി നേഗദേ
वहति च परितोषम् वहति च परितोषम् दोषम् विमुञ्चति दूरतः युवतीषु वलस्तृष्णे युवतीषु वलस्तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना पुनरपि मनोवामं कामं करोति करोमि किं सखि हे केशिमथन उदारम् विपृत निकुञ्ज गृहं कथयादिशि रहसि निलीय वसन्तम् विपृत निकुञ्ज गृहं कथयादिशि रहसि निलीय वसन्तम् निपृतनिकुञ्ज गृहं कथयादिशि रहसि निलीय वसन्तम् निपृतनिकुञ्ज गृहं कथयादिशि रहसि निलीय वसन्तम् निपृतनिकुञ्ज गृहं कथयादिशि रहसि निलीय वसन्तम् चकित विलोकित सकलदिशारति रभसरसेन हसन्तम् चकित विलोकित सकलदिशारति रभसरसेन हसन्तम् सखि हे केशिमथन उदारम् रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् सखि हे केशिमथन उदारम् सखि हे किसलय शयन निवेशिताय चिरम् उरसिमवैव शयानम्
किसलय शयन निवेशिताय चिरम् उरसिमवैव शयानम् किसलय शयन निवेशिताय चिरम् उरसिमवैव शयानम् किसलय शयन निवेशिताय चिरम् उरसिमवैव शयानम् कृतपरिरम्भण चुम्बनया परिरभ्य कृता अधरपानम् 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 सखिगे केशिमथन उतारम् रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् सखिगे केशिमथन उदारम् सखिगे अलसनिमीलित लोचनया उळगावलि ललितकपोलम् अलसनिमीलित लोचनया उळगावलि ललितकपोलम् अलसनिमीलित लोचनय उळगावलि ललितकपोलम् अलसनिमीलित लोचनय उळगावलि ललितकपोलम् श्रमजल सकल कले परयावर मदन मददि लोलम् 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 सखी हे केशिमथन उतारम् रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् सखी हे केशिमथन उतारम् सखी हे रति सुख समयर सालदयादर मुकुलित नयन सरोजम् निस्सह निपतित तनुलदया मधु सुदन मुदित मनोजम्
ಕೃಷ್ಣ 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 ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪಣಿದಮಿದಮತಿಶಯೌ ಮಧುರಿಪು ನಿಧುವನ ശീലം സുഖമുൽക്കണ്ഠിത രാധികയാ കഥിതം വിതനോതു സലീലം సఖీ హీ అంటూ మోహిని ఆటంలో సాగినటువంటి చక్కటి నృత్యాభినయాన్ని ఇంతవరకు వీక్షించారు. తదుపరి తత్వం కరహర ప్రియరాగం ఆదితాళం. కేరళ రాష్ట్ర సంప్రదాయ భగవతీదేవిని తమ రంగురంగుల రంగోలీలో శ్రీ ఆది శంకరాచార్య మంత్రోపదేశం ధ్యాన శ్లోకాలతో చక్కగా ఆవిష్కరించబడే తంత్రి శ్రీచక్రం మధ్యలో చతురస్రాకారంతో మొదలై అందులో ప్రకాశించే తామర పుష్పాలు కేంద్ర బిందువులు ఇలా చాలా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించేటువంటి తంత్రి శ్రీచక్ర ఆవిష్కరణను తమ మోహిని ఆటంలో కళాకారులు ప్రదర్శిస్తారు. ఆద్యంతం వీక్షించండి. Tom dat 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 tom tom gat tom gat tat tom kit tat tom ga tat tom kit 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 tom ga tat tom kit
தத்தோம் கிட்ட கிட்ட தோம் தத்தோம் தோம் கிட்ட 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 தோம் தோம் கிட்ட 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 தோம் தத்தும் 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 ಕಜಡತಬತ ಕಜಡತಬತ ಕಜಟತಪತ ತ್ವಂ ಕಜಟತಪತ ತ್ವಂ ಕಜಟತಪತ ಕಜಟತಪತ್ವಂ ಕಜಟತಪತ ಕಜಟತಪತ್ವಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತ ರತಾಂ ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತ ರತಾಂ ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತಾಂ ಗಮ ಪದ ನಿರತಾಂ ಪದ ನಿರತಾಂ ನಿರತಾಂ ರತಾಂ ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತಾಂ ವೀಣಾ ಸಂಗ್ರಾಂದ ಕಾಂದಗಸ್ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತಾಂ ವೀಣಾ ಸಂಗ್ರಾಂದ ಕಾಂದಗಸ್ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತ ರತಾಂ ತಾಂ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತ ರತಾಂ ತಾಂ ಕಿಮಿ ತಕ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತ ಕಿಟ ದಿಮಿ ದ ತರಿ ಕಿಟ ದ ಕಿಮಿ ತಕ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತ ಕಿಟ ದಿಮಿ ದ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ದಿತ್ತ ಜಜ್ಜನ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ದಿತ್ತ ಜಜ್ಜನ ಕಿಟ ತಗಿ ಜೆಂಜೋ ದಿಕ್ಕುತ 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 ಜನ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಕ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಕ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಕ ಶಾಂತ ಮೃದುಲ ಸ್ವಾಂತ ಕುಜ ಭರತಾಂತ ನಮಾಮಿ ಶಿವಕಾಂತ ಶಾಂತ ಮೃದುಲ ಸ್ವಾಂತ ಕುಜ ಭರತಾಂತ ನಮಾಮಿ ಶಿವಕಾಂತ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರತ ರತಾಂ ತಾಂ ಸರಿ
ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿರತ ತಕ್ಕುಟು ದಿಕ್ಕುಟು ತರಿಗಿಟ ಗಿಟ ತಿಕ್ಕು ತಕ್ಕಿಟ ದಿಕ್ಕು ತಗೆ ನಂಗೆ ತಕ್ಕುಟು ದಿಕ್ಕುಟು ತರಿಗಿಟ ಗಿಟ ತಿಗೆ ತಕ್ಕಿಟ ದಿಕ್ಕು ತಗೆ ನಂಗೆ ತೋಂಗಿ ತಗ ತೋಂ 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 ಗಿಟ ತಗಿ ದೀಂ ತಕ್ಕಂ ತಗೆ ನಂಗೆ ತೋಂಗಿ ತಗ ತೋಂ 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 ಗಿಟ ತಗಿ ದೀಂ ತಕ್ಕಂ ತಗೆ ನಂಗೆ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಕ್ಕಿಟ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಕ್ಕಿಟ ತಗಿ ನಂಗೆ ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ತೈ ದಿಮಿ ತೈಯ ದಿಮಿ ತೈ ತೈ ದಿಮಿ ತೈಯ ದಿಮಿ ತೈ ರಕ್ಕಡಕದಗದೆ ತಿತ್ತೈ ರಕ್ಕಡಕದಗದೆ ತಿತ್ತೈ ರಕ್ಕಡಕದಗದೆ ತಿತ್ತೈ ಓಂಕಾರ ಪಂಜರ ಶುಗಿ ಉಪನಿಷರು ಧ್ಯಾನ ಕೇಳಿಗಲ ಕಂಡಿ ಓಂಕಾರ ಪಂಜರ ಶುಗಿ ಉಪನಿಷರು ಧ್ಯಾನ ಕೇಳಿಗಲ ಕಂಡಿ ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರಿ ಆರ್ಯ ಮಂದರ್ಪಿ ಭಾವಯೇ ಗೌರಿ ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರಿ ಆರ್ಯ ಮಂದರ್ಪಿ ಭಾವಯೇ ಗೌರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿರತ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿರತ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿರದ ಗ ಮ ಪದ ನಿರದ ಪದ ನಿರತ ನಿರದ ದದಾಂ ತಾ ತುಂಗ ತಗ ತುಂಗ 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 ತುಂಗ ತುಂದ 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 ಸರ್ವತೀರ್ಥಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಮಂದ್ರಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಯಂದ್ರಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವತಂದ್ರಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಪೀಠಾತ್ಮಿಕೆ ಸರ್ವತತ್ವಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಯೋಗಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವನಾದಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವದೀಕ್ಷಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ
ఇంతవరకు తత్వం కరహర ప్రియరాగం ఆది తాళంలో సాగినటువంటి ఈ నృత్యాన్ని మోహిని ఆటంలో వీక్షించారు. తదుపరి శ్రీకృష్ణ కావ్యం నాటై రాగం మాలిక తాళం, రచన శ్రీ ఉల్లపమ్మన నమ్ముద్రిపాడ. ఇది స్వామివారి యొక్క అందచందాలు, వారి అలంకరణ, స్వామివారిపై భుజాలపై ఉన్నటువంటి వనమాల సుగంధం, లోకరక్షకుడైన ఆ పరంధాముని గూర్చి వర్ణిస్తూ సాగినటువంటి శ్రీకృష్ణ కావ్యానికి నృత్య రూపకాన్ని ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం. ఆద్యంత వీక్షించి ఆనందించండి. దీగ్నాం తక్కంతో దీగ్నాం తక్కంతో దిత్తత్తత్తోం తోం దిత్తత్తత్తోం తోం దిత్తత్తత్త 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 దిం తత్త కృతై తై తై దిత్తై గరి మృదం దిత్తిత్తి తిత్తిత్తి తైతాధిత్తాత్తు దీగ్నాం తక్కంతోం దీగ్నాం తక్కంతోం దిత్తత్తత్తోం తోం దిత్తత్తత్తోం తోం దిత్తత్తత్త 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 దిం తత్త కృతై తై తై దిత్తై గరి మృదం കണ്ണനു ചന്ദന കാവിൽ നിന്നെത്തിയ കളഭാഭിഷേകമായി തീർന്ന കാവ്യം വാക്കുകളോരോന്നും അർത്ഥതലങ്ങളാൽ നൽകാതി ചിന്നി വിടർന്ന കാവ്യം ചന്ദന കാവിൽ നിന്നെത്തിയ കളഭാഭിഷേകമായി തീർന്ന കാവ്യം വാക്കുകൾ ഓരോന്നും അർത്ഥതലങ്ങളാൽ നൽകാന്തി ചിന്നി വിടർന്ന കാവ്യം ദീഗ്നാം തക്കന്തോ ദീഗ്നാം തക്കന്തോ ദിത്തത്തത്തോ ഓടക്കൂഴലിൽ നിന്നും ഓരോ ദളത്തിലും തേനിറ്റു വീണു മിന്നും കാവ്യം ഓടക്കൂഴലിൽ നിന്നും ഓരോ ദളത്തിലും തേനിറ്റു വീണു മിന്നും കാവ്യം പൊന്നിലം വെയിലായ പട്ടാട ചുറ്റിയോ ഉണ്ണിക്കു മാലയാൻ തീർന്ന കാവ്യം പൊന്നിലം വെയിലായ പട്ടാട ചുറ്റിയോ ഉണ്ണിക്കു മാലയായി തീർന്ന കാവ്യം തൈതദ്ധിം തകിടധിന്ദ തൈതദ്ധിം തകിടധിന്ദ ധിം തകിടധിത്തിത്തൈ ധിം തകിടധിത്തിത്തൈ ധിം തകിടധിത്തിത്തൈ ധിത്തിത്തൈ ധിത്തിത്തൈ ധിം തകിടധിത്തിത്തൈ ധിം തകത്തിന്ദ തൈതാധിതാത്തും തൈതാധിതാതും തൈതാധിതാതും തൈതാധിതാതും
തും തേതാ ധിത്താ തും തേതാ ധിത്താ തും തേതാ ധിത്താ തും ധിത്തത്തത്ത തും തും ധിത്തത്തത്ത തും തും ധിത്തത്തത്ത 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 ധിംതത്ത കൃതിര കീട കിടതഗ്തി കീട കിടതഗ്ത കുതി കുത കി തേം തക്കിട കിടതഗ്തൈ Kdim tam, takku takdim tam, tingane kadan tam tam tam, tingane kadan tam tam. Krdakadimite, takadimite, dimite, tei. Krdakadimite, takadimite, dimite, tei. Kidadiku takadimite, takadimite, dimite. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോക്കൾക്കു പുല്ലുപോലന്നമാം സ്വാദുകാവ്യം ഇല്ലത്തു വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോക്കൾക്കു പുല്ലുപോലന്നമാം സ്വാദുകാവ്യം വായിച്ചിരിക്കവേ പൈതാഹമില്ലാതെ വായിച്ചു പോകുന്ന കൃഷ്ണകാവ്യം വായിച്ചിരിക്കവേ പൈതാഹമില്ലാതെ വായിച്ചു പോകുന്ന കൃഷ്ണകാവ്യം കണ്ണനു ചന്ദന കാവിൽ നിന്നെത്തിയ കളഭാഭിഷേകമായി തീർന്ന കാവ്യം വാക്കുകളോരോന്നും അർത്ഥതലങ്ങളാൽ നൽകാന്തി ചിന്നി വിടർന്ന കാവ്യം
శ్రీకృష్ణ కావ్యం శ్రీ ఉల్లపమున నంబూద్రిపాడ రచనకు చక్కటి నృత్యాభినయాన్ని ఇంతవరకు వీక్షించారు. తదుపరి ఋతుధ్రువ మాలిక ఆదితాళం శ్రీ కవలం నారాయణ ఫణికర్ రచన. భారతీయ సంప్రదాయ నాట్య శాస్త్రం నుండి స్వీకరించింది ఈ ఋతుధ్రువ. ధ్రువ అనేది ప్రకృతి అందాలను అంటే ఋతువులైనటువంటి గ్రీష్మ, వర్ష, చలి, శరద్ ఋతువులను, అలాగే సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను, జంతుజాలాలను, ప్రకృతితో నిక్షిప్తమైన వాటిని గూర్చి వర్ణిస్తూ సాగినటువంటి ఈ ఋతుధ్రువకు చక్కటి నృత్యాభినయాన్ని ఇప్పుడు కళాకారులు ప్రదర్శిస్తారు. వీక్షిద్దాం. కిటత 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 కిటతి కుద కిటత కది కిటత కదరి కిట కిటత 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 కిటతి కుత కిటత కది కిటత కదరి కిట దిరుగుడు 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 ర కిటత కది కిటత కదరి కిట దిరుగుడు 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 ర కిటత కది కిటత కదరి కిట దిరుగుడు 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 కది కద కిటే రకడ దిగ వనే शुष्कवृक्षे वने शुष्कवृक्षे प्रनष्टे पक्षितो हस्ती वने शुष्कवृक्षे वने शुष्कवृक्षे Katari dikkam 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 naga 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 dari diri kudu nakatari naga 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 dari diri kudu nakatari ta kati kata ki tem ora kita kita tikuta kati kata ki tem ta kita kita tikuta kati kata ki tem ta kita kita tikuta kati kata ki tem ora kita kita tikuta kati kata ki tem ora kita kita tikuta tem tem kati mruda गर्जन्तो जलदा गर्जन्तो जलदा नृत्यन्ती शिखिनो नृत्यन्ती शिखिनो गायन्ती भ्रमरा
പ്രാവൃഷി വിദ്യുത് കഷാവി അഭിഹിതം ഇവ രുദതീവ ഗഗനം പ്രശമിതം ഗ്രഹതാരം ഗർജന്തോ ജലദാ ഗർജന്തോ ജലദാ കിണ്ണം തൈ ധിമ്മി ധിമ്മി തോം ദിത്തം കിണ്ണം തൈ ജനുകൊണ്ടു നക്കരെ കുഞ്ഞുഞ്ഞ കിണ്ണം ജനുകൊണ്ടു നക്കരെ തോം കിട്ട ജന്നം ധിമ്മി ധിമ്മി തോം ദിത്തം കിണ്ണം തൈ ധിമ്മി ധിമ്മി തോം ദിത്താം കിണ്ണം തൈ ജനുകൊണ്ടു നക്കരെ തോം കിട ജന്നം 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 നെറിയണ വകയ സുഖമനു താളം ജനുകൊണ്ടു നക്ക തോം കിട നക്ക നെറിയണ വക സുഖമനു തകര കരി കര ടിം ടിം ദക്കി തക്കി തത്തയ്ക്കു ദക്കി തക്കി തത്തയ്ക്കു വിവിധ വനവിചാരേ വിവിധ വനവിചാരേ പ്രമദ വന സുഗന്ധി പ്രമദ വന സുഗന്ധി കുസുമ വന വിഭോധി കുസുമ വന വിഭോധി ലസതി ശരതി വയാദ ലസതി ശരതി വയാദ ഉല്ലതരു ഷണ്ടേ സുരഭി പവനഗതേ ഭുല്ല തരു ഷണ്ടേ സുരഭി പവന ഹരേ വിചരതി പ്രമദ വനേ ഹംസ സഹചരീ പരിവൃത വിവിധ വനവിചാരേ വിവിധ
ವನವಿಚಾರಿ ತರಿ ಗು ಕುಂತ ರೇ ಗುಂ ತ ರೇ ಗು ಗುಂ ತ ರೇ ರಗುಂ ತ ಗುಂ ತರಿ ಗು ಗುಂ ತ ರೇ ರಾನಿ ತಂ ತಾನಗ ದಿತ್ತೆ ತಗುಂ ತರಿ ಗು ಗುಂ ತ ರೇ ರಾನಿ ತಂ ತಾನಗ ದಿತ್ತೆ ರಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ಗು ಗುಂ ತ ರೇ ಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ರಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ರೇ ತಗುಂ ತರಿ ಧ್ರುವ ಸಪುಷ್ಪ ಸಲೀಲವು ಸಪದ್ಮವು ಧ್ರುವ ಸಪುಷ್ಪ ಸಲೀಲವು ಸಪದ್ಮವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಕಾಮಃ ಪವನ ಸುಗಂಧಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಕಾಮಃ ಪವನ ಸುಗಂಧಿ ಸುಖ ಪ್ರದೋಷ ದಿವಸಾಶರೌ ಸುಖ ಪ್ರದೋಷ ದಿವಸಾಶರೌಮ್ಯ ಸರ್ವೌ ಪ್ರಿಯೇ ಚಾರುತರಂ ವಸಂದೇ ಪ್ರಿಯೇ ಚಾರುತರಂ ವಸಂದೇ ಚಾರುರರಂ ವಸಂದೇ 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 ఋతుధ్రువ అంటూ సాగినటువంటి శ్రీ కవలం నారాయణ ఫణికరి గారి రచనకు చక్కటి అభినయాన్ని ఇంతవరకు వీక్షించారు. తదుపరి సంజగౌ కళ్యాణి అయ్యడి తాళం. ఇది లీలా సుఖలోని శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలోనిది. శ్రీకృష్ణుని లీలల్ని భక్తులు ఏ విధంగా తమ బాధల్ని స్వామివారికి చెప్పి తమ కష్టాలను నెరవేర్చమని వేడుకుంటారు. బాల్యంలోని శ్రీకృష్ణుని చిలిపి చేష్టలు, బృందావన గోపికలతో అష్టసఖులతో నృత్యాలు, ప్రతి గోపికని భక్తునిగా భావించిన తీరు, తన వేణుగానంతో ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించి తన చిటికెన వేలుతో గోవర్ధన గిరినెత్తిన వైనం, కాళీయ మర్దనం, కంసవద, ఇలా ఒకటా రెండో ఎన్నో అద్భుత ఘట్టాలతో సాగే స్వామి యొక్క వైభవాన్ని కొనియాడుతూ సాగినటువంటి వల్లభునిగా, మాధవునిగా, గిరిధారిగా, కరుణాకరునిగా తన భక్తులను రక్షిస్తున్న వైనాన్ని చాలా చక్కగా వర్ణించారు ఈ సంజగౌలో. మరెందుకు ఆలస్యం, ఆద్యంతం వీక్షించి ఆనందించండి.
കസ്തൂരി തിലകം ലലാട ഫലകേ വക്ഷസ്ഥലേ കൗസ്തുഭം നാസാഗ്രേ നവ മൗക്തികം ച കാരതലേ വേണു കരേ കങ്കണം സർവാംഗേ ഹരി ചന്ദനം ച കാലയൻ കണ്ഠേ ച മുക്താവലി ഗോപസ്ത്രീ ഗോപസ്ത്രീ പരിവേഷ്ടിതോ വിജയതേ ഗോപാല ചൂടാമണി അംഗന അന്തരേ മാധവ മാധവം മാധവം ച അന്തരേണ അംഗന ഇത്തമാം കൽപ്പിതേ മണ്ഡലേ കിട്ടക്കിട്ടത്തക്കിത് താതിമൃത ചൈ കിട്ടക്കിട്ടത്തക്കിത് താതിമൃത ചൈ ക്വാപി വീണാഭിര കിങ്കിണീ നർത്തിത നർത്തിത ക്വാപി വീണാഭിര കിങ്കിണീ നർത്തിത നർത്തിത ക്വാപി വീണാഭിര അന്തരം ഗായിത ഗായിത ക്വാപി വീണാഭിരാമന്തരം ഗായിത ഗായിത സഞ്ചഗൗ വേണുന ദേവകീ നന്ദന സഞ്ചഗൗ വേണുന ദേവകീ നന്ദന தரித்த தக்கும் தரித்த தக்கும் தரித்த கும் தரித்த தத்தகும் தத்தகும் தரித்தா நித்தம் தக நித்தம் கும் தரித்த தக்கும் தரித்த தக்கும் தரித்த கும் தரித்த தத்தகும் தத்தகும் தரித்தா நித்தம் தக நித்தம் தா நித்தம் தகின கிண்ண தக நித்தம் தக நித்தம் தா நித்தம் தகின கிண்ண தக நித்தம் தகின கிண்ண தக நித்தம் தகின கிண்ண தக நித்தம் தகின கிண்ண தக நித்தம் ചാരു ചന്ദ്രാവലി ലോചനേ ചുംബിതോ ഗോപ ഗോവൃന്ദ ഗോപാലിക വല്ലഭ വല്ലഭീ വൃന്ദ വൃന്ദാരക കാമുക കിട്ടക്കിട്ടത്തക്കിത്താതിമൃതത്തെ
ಕಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ದಿತ್ತಾದಿ ಮೃದ ಸೈ ತಕ್ಕಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿತ್ತಾದಿ ಮೃದ ಸೈ ಚಾರು ಚಾಮೀಕರ ಭಾಸಭವಾ ವಿಭೂ ವಾ ವಿಭು ಚಾರು ಚಾಮೀಕರ ಭಾಸಭವಾ ವಿಭೂ ವೈಜಯಂತೀಲದಾ ವಾಸಿದೋರಸ್ಥಲ ವೈಜಯಂತೀಲನೆ ವಾಸಿದ ಮತ್ಯಗ ಸಂಚಗೌ ವೇಣುನ ದೇವಗಿ ನಂದನ ಸಂಜಗೌ ವೇಣುನ ದೇವಗಿ ನಂದನ ಗುಂ ತರ್ರಿತ ತಗುಂ ತರ್ರಿತ ತಗುಂ ತರ್ರಿತ ಗುಂ ತಗುಂ ತಗು ಗುಂ ತರ್ರಿತ ನಿತಂ ತಗ ನಿತಂ ಗುಂ ತರ್ರಿತ ತಗುಂ ತರ್ರಿತ ತಗುಂ ತರ್ರಿತ ಗುಂ ತರ್ರಿತ ತತಗುಂ ತತಗು ಗುಂ ತರ್ರಿತ ನಿತಂ ತಗ ನಿತಂ ತಗೈ ನತಿಂ ತಾ ನಿತಂ ತಗಿನ ಕಿನ್ನ ತಗಣಿತಂ ತಗಣಿತಂ ತಾ ನಿತಂ ತಗಿನ ಕಿನ್ನ ತಗಣಿತಂ ತಗಿನ ಕಿನ್ನ ತಗಣಿತಂ ತಗಿನ ಕಿನ್ನ ತಗಣಿತಂ ತಗಿನ ಕಿನ್ನ ತಗಣಿತಂ ಬಾಲಿಕಾ ತಾಲಿಕಾ ತಾಳಲೀಲಾಲಯ ಸಂಗ ಸಂದರ್ಶಿದ ಭ್ರೂಲತಾ ವಿಭ್ರಮ ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತ ದತ್ತಾವದಾನ ಸ್ವಯಂ ದಿತ್ತಾದಿ ಮೃದ ಕೈ ಟಕ್ಕಿಟಕ್ಕಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿತ್ತಾದಿ ಮೃದ ಕೈ ಟಕ್ಕಿಟಕ್ಕಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿತ್ತಾದಿ ಮೃದ ಹೇ ಗೋಪಾಲಗ ಹೇ ಕೃಪಾ ಜಲನಿಧೇ ಹೇ ಸಿಂಧು ಕನ್ಯಾ ಪದೇ ಹೇ ಕಂಸಾಂದಗ ಹೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಪಾರಿಣ ಹೇ ಮಾಧವ ಹೇ ರಾಮಾನುಜ ಹೇ ಜಗತ್ರಯ ಗುರೋ ಹೇ ಪುಂಡರಿಗ ಕ್ಷಮಾ ಹೇ ಗೋಪಿ ಜನನಾಥ ಪಾಲಯ ಪರಂ ಜನಾಮಿ ನ ತ್ವಂ ವಿನಾ సంజగవ్ అంటూ సాగినటువంటి మోహిని అట్టానికి డింపుల్ నాయర్, సాజీ మీనన్, మేఘ మెహర్, రాధికా నాయర్ చక్కటి అభినయాన్ని ప్రదర్శించారు. కార్యక్రమంలో చివరిగా అష్టపది మోహన రాగం ఆదితాళం శ్రీ జయదేవుని గీత గోవిందంలోనిది.
ఆ నల్లనయ్య అందచందాలకు ముగ్ధ మనోహరం చూసి సమ్మోహనులు కానులు వారెవరుండరేమో. లోకంలోని ప్రతి జీవి స్వామి కృపను పొందడానికి పరితపిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి గోపిక స్వామి తనతో ఉన్నాడనే భావనతో ఉండి ఆ స్వామి యొక్క చిలిపి చేష్టల్ని చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు. యమునా నది ఒడ్డున స్వామి వేణుగానానికి తన్మయులై నర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈ అద్భుత ఘట్టాలతో సాగేటువంటి జయదేవుని అష్టపదికి మోహిని అట్టాన్ని ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం. ಅನೇಕ ನಾರಿ ಪರಿರಂಭ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ಫುರನ್ ಮನೋಹಾರಿ ವಿಲಾಸ ಲಾಲಸಂ ಮುರಾರಿ ಮಾರಾ उपदर्शयन्त्यसौ सखी समक्षं पुनराह राधिका राधिका तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि गुम तारि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि गुम तारि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि तगुगुम तरि तरि तगुगुम तरि गुम तारि तगुम तरि तगुम तगुम तरि तगुम तरि तगुम तगुम तरि तरि तकचटता कचटता कचटता तगिन्नाकि 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 चन्दन चन्दन चर्चित चन्दन चर्चित नील कलेवर नील कलेवर पीत वसन वनमाली पीत वसन वनमाली पीत वसन वनमाली पीत वसन वनमाली केली चलल मणिकुंडल
കേളി ചരൽ മണിക്കുണ്ടല മണ്ഡിത കേളി ചലൽ മണിക്കുണ്ടല മണ്ഡിത കേളി ചലൽ മണികുണ്ടല മണ്ഡിത ഗണ്ഡയുഗ സ്മിതശാലി ഗണ്ഡയുഗ സ്മിതശാലി ഹരിരിഹ മുക്തവധൂ നികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ ഹരിരിഹ മുക്തവധൂ നികരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ ಹರಿರಿಹ ಮುಕ್ತವಧೂ ನಿಗರೇ ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಲಸದಿ ಕೇಳಿ ಬರೇ 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 ಹರಿರಿಹ ಮುಕ್ತವಧೂ ನಿಗರೇ ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಲಸದಿ ಕೇಳಿ ಪರೇ 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 ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತತ್ತ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತತ್ತ ತಗುಂ ತರಿ ತಗುಂ ತಗುಂ ತರಿ ತತ್ತ ತರಿ ತಕ ಚಡದ ಕಚಡದ ಕಚಡದ ತಗಿನ್ನಾಕಿ 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 ಕರತಲ ತಾಳ ಕರತಲ ತಾಳ ತರಳ ವಲಯಾವಲಿ ಕಲಿತ ಕಲಸ್ವರ ವಂಶೇ ರಾಸರಸೇ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಪರಾ ರಾಸ ರಸೇ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಪರಾ ಹರಿನ
യുവതി പ്രശംസേ രാസരസേ സഹനൃത്യ പരാ ഹരിനാ യുവതി പ്രശംസേ രാസരസേ സഹനൃത്യ പരാ ഹരിനാ യുവതി പ്രശംസേ രാസരസേ സഹനൃത്യ പരാ ഹരിണാ യുവതി പ്രശംസേ ഹരിരിഹ മുക്തവധൂ നിഗരേ വിലാസിനി വിലസതി കേളി പരേ തകും തരി തകും തകും തരി 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 തരി തക ചട കചടക കചടക തകിണ്ണാക്കി 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 ശ്രീ ജയദേവ ഭണിതമിതമത്ഭുത കേശവ കേളി രഹസ്യം വൃന്ദാവനേ വിപിനേ ലളിതം വിദനോദ് ശുഭാനി യശസ്യം കൃഷ്ണ 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 മംഗളമേ മംഗളമേ സ്വാമി മംഗളമേ ചന്ദനമേ ചന്ദനമേ സ്വാമി ചന്ദനമേ
వీక్షించారుగా ముంబైకి చెందిన నలంద డాన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కళాకారులు మేఘా మెహడ్, డింపుల్ నాయర్, సాజీ మీనన్, రాధికా నాయర్ ప్రదర్శించిన చక్కటి మోహిని అట్టం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని భావిస్తూ ఈనాటి కళాకారులని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తరపున ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ వీరందరికీ స్వామివారి దివ్య ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ రేపటి నాదనీరాజనం కార్యక్రమంలో ఒడిశాకు చెందిన శ్రీ మన్మథరావు సాక్సోఫోన్ కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.